बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये सवाल अमूमन किया जाता है कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई क्या ये एक ही बीमारी के मुख्तलिफ मराइल हैं या ये अपनी अपनी तौर पे बीमारियां हैं। तो नाजरीन, अगर आपको ये गलत फहमी है कि हेपेटाइटिस एक बीमारी है और जैसे जैसे वो बढ़ती है तो उसका नाम या उसका स्टेज बदल जाता है, पहले हेपेटाइटिस ए होता है, फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, क्योंकि ये गलत फहमी हो सकती है। क्योंकि अमूमन जब हम किसी स्टेज, किसी वाक़े की या किसी मरहले के या किसी बीमारी के हम स्टेजेस बताते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो यहाँ से भी ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद चूंकि हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश या एक बीमारी का नाम है या अरकान है, तो अगर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ऐसे ही उसका स्टेज बढ़ेगा, ए से बी हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। तो बदकिस्मती से ये गलतफहमी हो सकती है और आप इसको जहन से निकाल दें। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई ये पांचों के पांचों मुख्तलिफ वायरसेस हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं। इनमें कॉमन चीज ये है कि ये तमाम बीमारियां, ये 5 किस्म की जो बीमारियां हैं जिसको नाम ए, बी, सी, डी, ई दिया गया है, ये वायरल डिजीजेस हैं, ये वायरल हेपेटाइटिस हैं। यानी इनकी नोईद, इसको हेपेटाइटिस को वजह बनने वाला जो जरासीम है वो वायरस है, नंबर 1। दूसरी चीज कि ये जिगर पे अटैक करती हैं और जिगर में ही प्राइमरीली, बुनियादी तौर पे जिगर पे अटैक करती हैं और जिगर में ही ये सोजश लाती हैं। तो ये 2 चीजें इसमें कॉमन है। और तीसरी चीज इनमें कॉमन ये है कि ये मुकम्मल तौर पर ये प्रिवेंटेबल है, इनसे बचा जा सकता है। और चौथी बात ये है कि इनका इलाज है और इनका इलाज मुमकिन है। एक तो ये जो हमने कहा कि ये अगरचे एक दूसरे से मुख्तलिफ बीमारियां हैं, मुख्तलिफ वायरसेस हैं, लेकिन ये तमाम वायरसेस हैं, ये बुनियादी तौर पे जिगर पे अटैक करती हैं, ये हेपेटाइटिस लाती हैं, इनसे बचाव मुकम्मल तौर पर मुमकिन है और ये कि इनका इलाज भी हो सकता है। ये तो एक उसका पहलू हो गया। दूसरा पहलू, अगर आप ये समझते हैं कि सबसे पहले शायद हेपेटाइटिस एक दरियाफ्त हुआ था, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर डी हुआ, फिर ई हुआ, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। इनको ए, बी, सी, डी के नाम दिए गए हैं, लेकिन ये इस तरतीब से नहीं दिए गए कि जिस तरतीब से इनकी दरियाफ्त हुई है। अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन ये जहन से क्लियर कीजिएगा कि ए, बी, सी, डी, ई के जो टर्मिनोलॉजी है, उनको जो नाम दिए गए हैं वो उस तरतीब से नहीं दिए गए कि जिस तरतीब से इन बीमारियों की दरियाफ्त हुई है, जब पता चला हमें कि ये बीमारियां भी मौजूद हैं। ठीक है। अब इनमें एक और फर्क है कि हेपेटाइटिस ए और ई, यानी अगर हम समझ लें कि ये हेपेटाइटिस ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो अगर 5 हेपेटाइटिस हैं तो जो पहला हेपेटाइटिस ए है और जो हेपेटाइटिस ई है, यानी इसके दोनों एंड्स पे जो वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये खुराक की चीजों से फैलती हैं, खाने पीने की चीजों से फैलती हैं। ये अगर हमारे पानी या खुराक वो साफ नहीं होगा और उसमें हेपेटाइटिस ए या ई का वायरस होगा, तो वो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है या एक शख्स दूसरे शख्स को ये इंफेक्शन दे सकता है। दरमियान के जो 3 हो जाएंगे, बी, सी और डी, ये जो हैं ये पानी से, खुराक से नहीं फैलती, ये खून के जरिए फैलती हैं। कि अगर हेपेटाइटिस बी, सी या डी का मरीज है, उसका खून किसी जरिए से, चाहे वो सिरिंज के जरिए से, चाहे वो सर्जिकल औजार के जरिए से, चाहे वो नाई या बार्बर के उसरे के जरिए से, अगर वो एक शख्स से उसका खून दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, चला जाए, तो ये हेपेटाइटिस बी, सी या डी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी, खास तौर पे हेपेटाइटिस बी, ये जिन्स मिलाप से भी शोहर से बीवी को या बीवी से शोहर को हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये नेल कटर्स के जरिए, कि अगर किसी ने नाखून इतने गहरे काटे कि खून लगा और वही नेल कटर पे कोई दूसरे ने अपना नाखून काटा और उसने भी अपने आप को जख्मी कर दिया, तो ये ब्लड ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरह अगर कंघी है और उसने बहुत जोर से कंघी की और उस पर खून आया और दूसरे शख्स ने भी वही कंघी इस्तेमाल की, जोर से की, अपने आप को जख्मी किया, तो फिर हेपेटाइटिस बी, सी या डी
ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہیپیٹائٹس بی سی ڈی کا مریض شیو کرتا ہے اور اس کے بلیڈ سے کوئی اس کے ریزر سے دوسرا بھی شیو کرتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہیپیٹائٹس بی سی اور ڈی یہ ایک گروپ بن جائے گا اور ہیپیٹائٹس اے اور ای دوسرا گروپ بن جائے گا۔ دوسرا فرق، عموماً ہیپیٹائٹس اے اور ای یہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہوتی ہیں، یہ کرونک میں نہیں جاتی۔ اب آج کل ڈیٹا ہے کہ ہیپیٹائٹس ای کرونک فیز میں جا سکتا ہے، لیکن وہ بڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا، اس پہ ہم نہیں جائیں گے۔ پریکٹیکلی عوام کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای جو اینڈ والے تھے یہ عموماً 2 سے 3 مہینے میں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، جبکہ ہیپیٹائٹس بی سی ڈی اگر ان کا علاج پر وقت نہ کیا جائے تو یہ کرونک ہیپیٹائٹس میں یا دائمی سوزش جگر میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے سیروسس اور سیروسس کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، جس میں میں بہت سارے ویلاگز کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ ان کا بچاؤ ممکن ہے، بالکل۔ ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین ہے، ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے، ہیپیٹائٹس ای کی ویکسین ہے، سی اور ڈی کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگا لیں تو آپ ہیپیٹائٹس ڈی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایکٹو پریونشن یا ویکسینیشن۔ اس کے علاوہ جو سب سے مؤثر طریقہ ہے ان ہیپیٹائٹس سے بچنے کے لیے، وہ ہیپیٹائٹس اے اور ای سے بچنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل درآمد کرنا، صاف پانی اور ان طرح کی چیزوں سے، یعنی وہ انفیکٹڈ پانی نہ ہو۔ اور ہیپیٹائٹس بی سی ڈی سے بچاؤ کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جو حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، ڈسپوزیبل سرنجز وغیرہ اور جو بھی ہے اسکرین بلڈ لگانا، اس پہ میں کئی دفعہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، وہ ہے۔ تو ان سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ ان کا علاج بھی ممکن ہے، بالکل۔ ہیپیٹائٹس اے یہ تو اس کو سپورٹو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہیپیٹائٹس ای بھی خود کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن اگر کلیئر نہیں ہوتا تو اس کی دوائیاں ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی تو بہترین دوائیاں ہیں، اس پہ بھی میں کئی دفعہ ویلاگز کر چکا ہوں۔ ہیپیٹائٹس بی کا علاج ساری عمر گولیوں کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ انفیکشن کنٹرول ہو جاتی ہے، اور ہیپیٹائٹس سی کے لیے آپ 3 مہینے کا علاج کرتے ہیں اور گولیوں سے ان کا علاج ممکن ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ایک غلط فہمی رہی ہے اور ہوتی ہے کہ ہیپیٹائٹس اے بی سی ڈی ای شاید ایک ہی بیماری کے مختلف مراحل ہیں اور جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے یہ سٹیج چینج ہوتی جاتی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہیپیٹائٹس اے اور بی سی ڈی ای یہ علیحدہ علیحدہ بیماریاں ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تمام کے تمام وائرسز ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ وائرسز ہیں اور تمام کے تمام عموماً جگر پہ پریڈومنٹلی جگر پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی دوسری آرگنز پہ بھی افیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ جگر پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اور یہ کہ بی اور سی کا علاج اور ڈی کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کرونک اور سیروسس بنا سکتی ہیں، جبکہ ہیپیٹائٹس اے اور ای عموماً خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کہ ان سے بچاؤ بھی ممکن ہے اور یہ بھی حقیقت خوش آئین بات ہے، یہ اچھا امر ہے کہ ان کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک اور اس طرح کے ایسپیکٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔